le mola kibaroto soldier arrested for threatening to shoot football fan soldier do biye sante ya arrest labe bulto ika kidole bondi ay moslande ka babunna football majo do aketa min dole jumala min soldier rodi albamo la bi kibaroto fana albamo la mo taworo ani woro wala forenal le modi iko sande kidi bon ko be deportale ka bo gambe jang to mo ne dunta jang ama atre mam pamito soro aketa min dole ani juma banko din juma nyel nyilde albamo la bi kibaroto fana albamo la driver do biye a bulo chori police wala akode ya mutale ya detain atra ni loi fota nyoko andu ina resti tilimbali akala jumala min driver ti ani police jumanya la muta yo kala albo fana mo la bi kibaroto fana albamo la musa suso afana balanta dago wala usiru dago ay kuma kawon men fo musa ate musa sonkala korol musa balantalde ay munni mune fo albo fana mo la bi kibaroto fana albamo la masakunda be kuma ndigan e ko kene ku problème o membe ma kumbaya ani babylon tema ikso e kata kuma sakunda se wato ke pour kawo bande jumanyol le de amuta albo fana mo la bi kibaroto fana albamo la ina e kononto la kitio me alon ko santi ngabe high court e jojo me sira kunna tola e ka fo me ko justice kumba silla camera ay babulo chodi defense loyal la wala loyal me alon ko wolle be sirdu wala wolle be nyun tumir mo toyala a bulo chodi la de andu ana te jalay ko de nyimol witelle ko la mol fon bula fan e mata nyala kiti bon la me alon ko amanyinya jojo e munni mune fo albamo la bi kibaroto fana albamo la chat la president Idrissa Déby abandale de to momen na de fon findita pour kata grebelol kelendi boda sate odoto bar kele la nyati de president fota ni wala akeno ta nyadi albamo la bi kibaroto fana albamo la dabo me alon ko atele mo UDP la patio nyaadon ko di akode ku kili me alon ko hansa ke mira wala danni solo sandi be fala aya kuma ni telephone do wurta kan ako hansa ke mira wala de andun nimisata wala akeno ta nyaadi anay mun kuma ko solo e albo fana mo la bi kibaroto fana albamo la yankuba touré ko sande abe kitio men kono sa liro sudara tonla de to momen na jojo me pare sa ay lumu telefon pour ka kitio kuntu yankuba touré be men kono ko tara nyaadi kunu albamo la bi kibaroto albamo la gambia man sakunda ye bulo chodila e ko bulo man senia wo $200,000 me alan ka bita fo million tang dollars o e ko man sakunda bulo man senia ko kono me alan ko ya tamandi wala nyama jumale nyim fo ani mune mala daliloti albo fana mo la bi kibaroto nyin anin kibar jama wala binale santen kata fotalantang anin fula la men sanyang ibrahima jara baraka ba ke ka don kibarol ko na ko Musa Suso reverse dabo la men jamo la sabe standard newspaper ko deputy governor of West Coast region me yalon ko fa wala be governor noma West Coast region memo brika ma tundo kan de Musa Suso e ka mo molti mi yalon ko balanta kalameron la United Democratic Party la nyato ko Ousseynou Dabo ay même fama ka mo molti mi yalon ko ata kumpa boro la police station la kapri wado mi yalon ko e ko mo rodo buje mi yalon ko kewodo ba boro ni ka mi yalon ko UDP mo dole inata mo da ka mo molti mi yalon ko ya tumi ka ko nyamo wala ba buru ka men ko ma di tayla ya itande e ko tanel lungo United Democratic Party la nyato ko Ousseynou Dabo e ka mo molti mi yalon ko fa ay kibar salal ko mali ka fo amo penel mi yalon ko mo do mi yalon ko ye wala mo da ko UDP la mo dole da mi yalon ko fa ko e nyamo wala mo da ko non aka mo penel mi yalon ko fa a politique wala ba ko nyin ko ma anu fa sobol bijele ko nyin nyamo nyi sa ke no mo do nyin ko dole ay itande ako bayri fam amo penel mi yalon ko boda kibaro kala male ka fo fam ferol tamidale ka ja fam ko UDP la kunu kumbadol bije e be wal bulodo ni no la nyame nyin ko si fala ay itande e ko dabo atinde da ka fo wato mena e ka ya itande ko wato bela ne UDP ko le problème o soto wala dum de rek wol ko ne dara police station ro fo NPP la alpha sifu da police station ro ay itande ako nyama fam amo penel mi yalon ko wato bela ne UDP la executive wala ndwela kundon ko e kada mo ti yalon ko fa ye ku soto police station ro fo NPP la top official wala la kundon ko sita o police station ro ay itande e ko Musa Suso memo deputy governor de West Coast region aka mi yalon ko defon ka funyole amo mo ti mi yalon ko ran no police station ro nyin ko wala kabri wala mi yalon ko ye moto do mo da mi yalon ko bemba borondiga e ko nyamole bo bulano UDP moto len ay itande ako nyama fa he was right there nyimo molti mi yalon ka be jele andate balano la ko nyina aytande ako nyama fam amu fenel mi yalon ko mo ne fam ba sabula atanu def di governor de abida de nyin dinkra nyin do aytande ako manya kaje ko kamu molti mi yalon ko abe campagne le kam president ay pour ay ke molti mi yalon ka la place on yetu abul memo adama baroti aytande aka tendi public service commission doku jamala do kulal men marqué la men ke la ko korose ako mo molti mi yalon ko nyanda ka simfa nyata Musa Suso kamale bayri ala ne ko siranti yo mi yalon ko wala public service commission mole ma
mari mi yalla ko a sarto la katama wala mo tilindi wala pana made wanyama manya sona ala commission ni moli ya tono ndi aytade ako wanyama njigita abe ku kala la ko dole e ko dabo ya ko kibata le tene no ya aytade bar Musa Suso mi yalla ko kay commando ke standard e ka mo mol yalla ka balantale ka manda police station do comme Ousseynou Dabo ya fo nyamen aytade aka want to make it clear lafta ka ko ni sene ndi bakke ka fon temo mol mi yalla ko manta police station do and wanyama ko njigita a honorable Ousseynou Dabo amu mol mi yalla ko kibaro men yalla aman sabati de wala ya filindi le aytade ako wanyama temo mol mi yalla ko am furata Dabo fo mbale anu amu mol mi yalla ko fa ngay ngela kalamirol kabinga kalamirol ni moy anu mo mol mi yalla ko I think I have satisfactorily convinced him ngamira den temo mol mi yalla ko nga sondi nole ka fay ko kibaro mi yalla ko wala DJ la o mo fenere mi yalla ko filindir kibaro le wala mo kibaro men man sabati and wanyama ngamira ko nyin abantale e ko Musa Suso ya itande akol la ka ko nyin put on record la ka ko nyin senende jamama kon temo mol mi yalla ko ndada manta police station nyi do apur ka ko nyin senende dam nga wuli wala kama Musa Suso ya itande akobar wanyama nyen ko nyin amu fenere mi yalla ko abantale e ka ya ko standard newspaper ba kibaro mu mede wala Musa Suso memo deputy governor de West Coast region e ka baranda Ousseynou Dabo la tumiro lalle ka mo molti mi yalla ko abenon police station de la ko mo fenede mi yalla ko aman sabati ka monta Dabo amu molti mi yalla ko nyaatum kola wala duma dina la mi yalla ko wato be la ni be kibaro fala wala be ko makam fala mo fedede mi yalla ko agenda to ben na andi subir realistic whatever the case might be askeno Musa ta le famanta abalanta le famanta bara kare fon he reach out to Dabo ka frère Dabo male ka faye ko ye kuma kan wala kuma kan men foye o man ko kuma dimi alan ko sabatita ndem bantara police station ro ako ando akamunta Dabo convince le ko Dabo sontale men kuma don fa kuma da police politisano el kuma kan sontame ka sele nyo kam bake ni na da kalamiro angele ka me ko allegations and counter allegations, but at the end of the day it will phone call and what is the good one, what is the reality, and the public should be informed. Maybe feed la yende ka accurate information yende ka waldi nga continue kibaro la nga fora ñu suba ci kay la kiwata la Yankuba Jallow fana sapero ko justice Kumba Silla Camara jojo membe steering wo NIA kononto la kitio kunna ay wato ta pour ka diamu defense loyal wala loyal me yalan ko wolle be steering ñu tumiri mol kunna ay wato ta pour ka diamu ye ay abulo chodi la fam ando na te jalay akoy man wato ta wala ako wolle fon yati na fam ila clienol memo ñi tumiri molti i mata ñala kiti bon la me yalan ko amanyi nya ya tan kibaro do e ko tenen la april karotil tan anin ko 2021 ñin tumiri mol memo ñi NILD e be ti sat wulon le don andu ye face mask wulon le don ye balamba ay tan kiti bon la be commando ke kan jojo ñina memo justice Kumba Silla Camara e ko aya fan rescue wala ay jamfa kito ñina me yalan ko tele bo le kono andu balanda ban kadum witness box ko kono pour ka diamu tumiri mol kadum men kono ya tan kibarol do par justice Kumba Silla Camara kono mbiri kito ñi muruta high court ay wato ta ka diamu andu ay bankola marale kitabo memo section 36 wandi ala fanna tan saba ani woro ala tungun kilinjaw aya fode ako jojol nyanta mala nyame memo legal practitionality man ko wolle be tumiri mol to ala kiti bonla ako nyanta wol nyanta mala nyame kiti bonla wo be seniyari ne nyimbara kitabo kono de andum itelle molti fa mala ko nyanta kata ko begela pour ka watota ka kinyala ka wakama nyala nyame ala ko loi ay landi wala nyama soko nina retel nina tumiri mol temola justice Kumba Silla Camara itande a continuer da ka fo ay provisional do franco mandina wala banko mara kitabo ala fanna do ko amemo section 37 wandi ala fanna tan saba ani warwala tunkun kilinjang nyimbu fenti me ala kana dakaran ako nyila juti mu mendi memo nyi defense loyalty wala tumiri mol la loyal me ala ko wolle be to ala je ako de do ko folo membe bul kiti bonla wala ko de itele nyanto soto kiti bonla de andu ila nyanta folo memo kiti bonla wala kiti bongo e sita tol men landi ite nyanta mala wala nyama andu kiti bongo ko landi wala tambita itella cliano la interest la kiti bonla justice Kumba Silla Camara itande ni jojo ko de ka itande ko de ako ni kul mi alan ko wala kala de ni loyal de aka munta ay jalele de bari téléphone ni mol bula même muy la dif ela tumiri moldi e be lori mel to ala kiti bonla ay telle wol bula fan nyamen diate mi alan ko yaaki kiti bonla mi alan ko andu wal manta andu tel man simpata fan pour ka ñil dang ibe ñi kata kol wala be ñi kol men na kiti bonla ten e ba bula la nyame ay mansion wokela a bulo chodi loyal la ako de idal la force duty ako ku folo men be ku idel kunna même mu ñi loyal di ako ñante la kuma xamul wala ila do kol mi alan ko wala be kiti bonla ako ñanta be lan la loyal kande andu ko kundi ni atay bakela ñanta anyanta kala kiti bonla ko ledi mi alan ko be laari ngi yatande kibardo loya Emmanuel Chemi ani Sidna Kennedy ani Keba Balde ñi be mu modi mi alan ko be lori ñi lojo ñi lo ñi tumiri mol to ala ñi kiti bonla andu ya ko ban bribe diam la ñi jojoy e kay ko hani ñi appliquer wala ñi kuma xamul mi alan ko wala fraten ñi tumiri mol
mol la ñi balamba e me yitandi ko te da bondi ñi kito kunna o man bontel bulde ko bota ñi tumiri mol wala na tumiri mol fon abota wolle bulu amma bontel bulde fil fane lo ya jabi wala babakar salla tamba masira an lamin dabo akode brabe diamula wara birin keba balle be diamula mi alan ko atele mu loyati abe lori ñi mol to ala ngamel faale ten ako ñi loye ko wala ko jojo ko de ñi emel foto wala ñi ñi daji ko men ke ñi kiti bula ndela ñi mol mi alan ko melori wolle to ala wol man ñi ke jede memo babakar sallati tamba masira an lamin dabo ako ñi man ñi jiko sifa ke ñi kiti bula de aya fo kiti bula bar braba jabi la loya antumana gay mi alan ko atabe prosecution team wala atabe mol le kono fan mi alan ko telle be ñi kiti ni kan ay ñi loya jabi le de memo balde aka ko hani birimbe kito lo sawndi la commando ide mantanu kiti bula jam bar Cheikh Omar Dieng a wultale ami alan ka tele mu tat ak spasindi adiamu tan tumir mol be to ala kayitande ko de iteli de abdiamo men fokan abdiamo kay tel be le to ala andu ila mol mi alan ko yey wolle to foten wol ma fo hani itel dati je wol bebe ni kiti bula le man kuma fo je antuma ne geya fo balde ako juve are not present on that day akay ko de man ra kiti bula wolungla bari de Cheikh Omar Dieng diamu ta janne mi alan ko akabe diamu kam mol be le to ala mi alan ko wolle mo ñun tumir molti bari lañu mol mam bala wala de antuma ne geya fo balde and lawyer Gay a continued the kite and the ako this was not contradicted by any of Balde's client ako de andu jey ñi mem foten wala Cheikh Omar Dieng ñu kuma ko mem foten ila mol mi an ko be wala toala moti je mem balanta ko tel mafo andi be ñi kiti bu la janne yaay tan kibaro ako if they are ready to change ako naata be pare pour ka fali mbe na fela kiti bu la pour kito ñe continuer ay tan kibaro to lawyer Gay continued the kite and the ka wato ta ka kidiamu ñi kiti bu la ka diamu ñi lawyer la toala ka ala sa tol ni lawal foy mi alan ko tili nyanta tamala wala ñi senior lawyer wala ñi lawyer keba adiamuda ako alla duty momenti wala alla do ko momenti jang atel lawyer ako mata jam bakale andu atel mo mola di malan ko an ka karandiro le kany kidi bon la jang andu anyanda ko ko kala jang abe nyanda taral lawale kan ala la do ko kidi bon ala di jambe lawyer antumane geya ko ñi lawale ako what appear to be happening now is that ako membe keka ñi kidi bon la jang sande ambe weme yitandi fan wala ñi tumiri mol man ka tele be lori to ala da aka munda ñili ye ñaala tel kan wala ya tel la ko do ande aka munda la fatambila atel lale ko atel men be ñaato ile fatel kila ko man ko lati antumane geya itandi akon jenera hansa ka ko senandi ako alla luwa wala alla do ko men divan wala tambita wala atel ngenta men fula wala men kala jang wala ñanda tambila fan alla client no la be men do to ala jang wala ñanda tambila wala jang woto naata ñili ñi ko ci barke jang atel be deri al mon ko ma fo je ando atel be lori tel to ala way mun itandi kiti bu la loya antumane geya ñi kar okay he suggested that anata ñi miro laje ako ñi ko be an ka be ke kan dem fan asanita anyanda jarra fan halen loyal aliya fan bondi ñi kito kunna aliya fo ko de sande ndeme be lori al to ala jang sande ben dabala jere ne atal mal famma ñala ñame yalan ko wala ñenta antumane geya itandi ako yo primary duty is to the court ako di atal alla do ku folo wo ñanta kala kiti bu la ñantole di aytande kibaro do you are officers of the court atal mo kiti bu la do ku laledi antumane geya ko ñi mole justice Kumba Silla Camara brada fana be diamla me ala ko atal mo presiding judge atal be siri ñi kiti fon ku natola ade fana wato ta kanyi kumol kilimul li bambandi me ala ko wolle kata ñi kiti bu la ako ñi loyale ko de ale ma ñame keta ka munta ale hormantaya ale woli ta kiti bu la de bare ni ajube fan ako she was left flabbergasted ako nte da do yeli ne tene lungula alla ñi mole ñi ma ñame keten ayante jahal de bakele ayatande kiti bu la ako you cannot allow your client ate sonno la wala al manna sonna alla client la be men to ala kiti bu la wala ñi jika sifa na fe ñi kiti bu la ale son anda tel man diam I was really shocked ako tonya bang ninko ayente dimi mbagen jojo me fo memo Kumba Silla Camarati après ninko bambandi a continue da hansan kayele mandi wala ka kol senandi ako de albe men ke kan teng wala ale me yitandi teng nyeme yitandi bang aka munta alla do ko memo legal practitioner loi tamandrilal aka munta alla code of conduct loi me an ko wala til sante wala do ko satol aka munta al mantra ko kumande gande wo kamala bang atella juti mu mendi wala alla do lon kam mu mendi nyin kiti bonla wala kiti la loi ni satolu ale wol bambandi wato bela bare ñi mu ko di fam yalan ko de atelle atina fam alla clienol i misbehaved wala nya mata nyala nyame yalan ko am ñi nyaay tan di kibalo do ay wo shock ande jaxalta baage andu ani keda fendi malan ko ay ndimin al sita al yal nyala alla clienol kan i mata nyala nyame yalan ko ani kiti bon la loi manta i mata nyala me yalan ko de ala la dogo sato foda nyoko aka munda atelle ñi le fam baate afokan atelle al keteng andu atel you are
professionals atel mo mole di malan ko alayla do go no bakele munal na al sonta alla ni clienolu ye ni manya keten ye balamba ida ni kiti bula andu ibila balamba ida ni kan wato menna atel be sirin ne al man kuma foje ay loyal galay loyal hansate be diam kam men ko ni jojo kumba silla camera anata professional fo walla anata banko mara kitabol fo kul mi an ko wolle la do ko sanja ay be selandi ni loyal ende ako woto al be ale men keten al salon ko dana la loi satol fo da nyokole al gel kam men ko code of conduct ya tan ki barol do a continue da kayitandi ko akodi accused person we are defiance ni mol man ko ye wolle tumiten ibe balamba itandi kan andi continue da ka balamba itandi e continue da ka kormanta ya itandi a kiti bon la memo contempt ni be mu ko di man ko de atel be serial nya bala itandi ki barol do a continue da ka itandi ako court are provided akodi ni kuma kan wala kiti bon la ani luwal ay me itandi jang wala mu ko cancel memo al ngo mel ko wolle be lori tumiri mol to ala e nyanda kala moti wato bela e yela tumiri mol ye na fe nyala wala kuma foe mi alan ko wala mu kiti buna sartoldi andu ni ata photo wo ko aka munta bunya baliya ya wala ita kiti buna de hansa lo jojo nyimbe diamu kan you don't understand and allow your client insult the court al manyana sida al nyabe yeleri al yalla client bulabe kiti buna nenna al nyaba al non ku foje ya tan ki balal to you have a duty to the court ale simpa so la nyanta me tanda wala do go so le mi alan ko yanta itanda kiti buna al nyanda ta man la kiti buna jang ko sartol be ndari nyame jojo ay tandi jojo hansai a bulo todi ni mollade akoy kinyanta ya me itandi ni kiti bula ni keda puti me alon ko de ye fam prepare in a way wala ye fa nyaati nyalima nyami ya ko ma ni nyaaya tan kibala do ako sani arrebe parede pour de itali ceke modi me alon ko de ebe tare pareni pour kay fam fu nyaafe kiti bula nyalam alon ko wala ni kiti bula do dada ni arrebe parede pour yes dew sabati ni kiti bula ebe bula leena kiti bula ba ni arrebe moke ete wokela de ya tan kibala do they cannot be allowed to come here and misbehave. It is son na kuri ena fe kidi mula ye ma nyala ma nyame yala ko ma nyinya nyi jojo ya itandi bare green defense lo yala me yala ko ye wolle fon jalay bri wol fana be diamla lo ya kenedi anata abolo sayro itandi de ako kidi mu ko de nten to la client to yala aninte la mol me yala ko nteni wolle kidi wala nyi defense lo yaldi lo ya chemeni ani mo ko tawlu woto de ambe kidi bum bolo sayda mbe parade wato beda pour na nyi client lu ni na kidi bum la ese ma nyala me yala ko wala mu kiti bula sulwani satode andu ndel be parere ne fam ande fam be parere nde chemeni ndendu be parere pour kan na representative wala mol me an ko belori wala to yala yankuba baji na man tra parere pour ay fali ndebe lo be ke kay kiti bula be go withdrawde wala be bola to yala kiti bula ay tan ki baldo loya ABB gay me an ko ka fole antuma gay wala ate fana mo loyalty akode ni mol me an ko advisement keten wala dandaro men keten ka fole mo nyanta falinale akoy be mirala wala de andu yanta kala wala nyama yaitande kibaro do e ko 7 official of the National Intelligence Agency ni mo warwulo mi alan ko be mi do ko la kullo police la dinkiral do ay te lebe kitiyo kono bandu yetumi men nafan e ko bulobe solo sandina saya kono mi alan ko ya lipa jang wala ya tajiriya UDP bi finde taka demonstration o kenu 4 April karotil tang ani nani 2016 san kono yatande kibaro di accused persons where ni mo mi alan ko ya wolle tumi ten wolle be kitiyo kono wolle jankuba bajiti atele mo former NIA director general di Sheikh Omar Jeng atel mo former deputy director of operation Babukar Salla Tamba Masira Haruna Suso Lamin Dabo ani Lamin Lan Sanya nyin be mo modi melan ko de ye tumi andi be tumiri bundal men kono atara fo tumiri bunda mo ani lulu memo criminal charges ti e ko en na tambo ani dogo melan ko tajiriya e wala kila dogo kono andu akar adamu da wala nyi kitio adamu da brin 2017 sona kono prosecutor memo abankola moldi inata witness wol memo stadiar moldi mo tan saba ani saba yol kumandi nanne wol be testify da nyi kitio kono yatande kibara do the case is currently at defense stage sande kitio nyi aka munta jam futa bake mo mi ala ko ye wolle tumi wolle be lorin pour kila bala mba itande sai ko mbo stage leto two of the accused person Cheikh Omar Jeng and Tamba Masire mo fula bi jemi ala ko wol be tumi mo le kono memo Cheikh Omar Jeng ani Tamba Masire wol be jam dala andu yela diamo kum faale yatande kibara do e ko nyi ko be nyi be fota ina da kitio nyi lo sawndi fo nyi karombe men konte April atili mo ani woro talan kilin tribulo pour kitio nyi continue fora sa fe la kibar bundaro hanbe katenden kibaro nyi na ko soldier arrested for threatening to shoot a football fan Omar Ba Tabora Boja wala sa fe e ko de Gambia Armed Forces memo soldier la bundadi mo molti mi yalla ko ya sabati ni de ko soldier do bi je mi yalla ko fa be do ko la dam wala state guard e ka mo molti mi yalla ko fa
ikadle silandiroke ka fabe modo biye mi yalla ka bo bunna kidola a filo do membe esaw ya itande e ko men kadi yamo en force stoyala mi yalla ko fa wala me lieutenant alamin sagnande e ka mo molti mi yalla ko a sabadile ka fo aliou ba mi yalla ko fa a military intelligence wala mole ma mi yalla ko sojero la kalola ko kullo mole ma tije e ka mo molti mi yalla ka ta station ni ndame wala be do kula dame ya ta sabadile ndame wala manka mankunda ti ya itande e ka mo molti mi yalla ka sabadile ko nyi aliou ba amu molti mi yalla ko ya arrest la wala ndo ya mutale anu sayta be dame wala fajara military baraksi abe marari woldo kabri wato mi yalla ko abe kiskisir lal ma ko kele kiskisir wala ya itande e ko nyama fam amu fenden mi yalla ko a military as usual a sojar kunda ko mi dal ta kala nyame ko mi yalla ko mu xoramanta ya wolde wala daji kante yale e mo molti mi yalla ko manta tala e ko piaro sanya ya itande at ndenda ka fo wato mena aitande kabri wato mi yalla ko a military high command memo sojar la kundon ko de ye bondi ak woni kalama ka fo nyina keda kudi mi yalla ko wala keda ye kawodi ka fo nyi sojar memo aliou bari ay ares wala ndo ya muta ya itande e ko nyama fa lañu alay pull out ay ka mo molti mi yalla ko ya tumile kay pistulo ay wala fitinde mo kamba mi kamba no do bije wala kewo do bije même to mo modu way jufti ay wasilande ka ba bunna kidola ezo filo do yaitane e ko nyin kala fender bi yalla ko anata nane kapri wado mi yalla ko bala bo nyoto nyosea même football de wodunta ezo sade o ani aljamdu sade o tema yaitane bar kibaro mu mende wala sojaro nyi ko bulo la takane ya mutale kapri wado mi yalla ga silandroke akabe kewo do bije bo bunna kidola filo do men kala ezo men keda eso wansa fura any newspaper la kibar bunda fana membulo kono la kibatala mariama maram fana sepero ko di moda train mo fa kitio yankuba touré be men kono melan ko anene keta a former member la military junta melan ko wolle sa dawda la masakunda bondi 1994 ko sande kitio nya kamunta liro sutata tonla to moment na jojo melan ko wolle be sini kitio kunna justice ibrahima wala justice ibrahima jete a suda fokunun talato ako sande kitio nyi wala kitio nyi kamunta sutata liro la wala sudata bangla le ay commando ke loyal la melan ko wala be lori yankuba touré to ala ani prosecutor melan ko wolle ba kidindiga ako se la saferol ke nyanta mel bekela janni jun karotil tang ani nani e kibaro ya fintindi bi nata kito wala nyi kito nyi briya commande kunun talato e ko 28 april melan ko kunu wala keda kunundi yankuba touré adle nyanta kala cdr mo nani yankumandi pour kana kidi mo ka diam bare brin kito nyi kumandita ala loya abdoulaye susoho ay ke afo kidi mo la de akote la fourth defendants witness me ala ko nyanda wala commande la kana cdr ko di akoti nano la kiti bon la de ay tan kibaro do defense lawyer so wonata kiti bon kala mutande de ako men nyanda nala sande ati nano ando kamala ban idele akamunta kumate da koteke memo defense la side la pour ka mol commandina membe kala witness sorte ke na pe kiti bon la ay tan kibaro do ako sande antel ben kiti o mba kun fala danne la lawyer fa kibaro do wala kiti bon la justice ibrahima jaye brabe diamula anata countade ako justice siso wala lawyer siso ani ay kilmon ani kilindi wala police la kayrol be sape ka kol be tobendi andu a kilmon ni kilin ay wala di prosecutor fa na melan ko wala be kidindiro la ako français ila moy ni adanye sape roke isa reply danen kilmon ani kilin fo kibaro do kibaro ni konte ka kayden ko de ako another 7 days ay wala di mol fa na melan ko wala be maral ko nyilla police reply ke ko loi la di nyame anata kido nyi do sawondi ako de asekeno jun karo kono danne ko nyimbe pare la wala danne nyimbe pare la savero la anyenta bekala de danne jun karo til tang ani nani anno be pare pour ka kito lo kuntu wala pour ka kito kuntu yango to rewe men kono me alon ko ate tambila julay karo til tang ani nani la jojo ko be kito ni kuntu lalde ko be lari nyawnya fo yango to rewe bita kasola la fo ba bulale ako abe kito kuntu la balbel la fera pour ka kito kuntu danne julay karo til tang ani nani 2021 be ni sango men kono hanbe katen kibaro Zakaria Kemo Conte Baro administration complicit in 200,000 so-called honorarium scandal ba safeka wato men ko president Baro la Mansakunda ibulo notalde men wuli keme fula dollar ko mi yalon ko fay ko jusunya burale mi yalon ko men ministry of justice ay mom molti mi yalon ko fay ko wala di fo ngala yayitade e ko Gambia mo bankula mi yalon ko fa may mala military mi yalon ko dol ke commandi bomala ani extremist dol bi mi yalon ko mo tajiren kawalde de e mom molti mi yalon ko fa e volontaire da kambantoro la muslimol ka men yalon ko ke commandi ko jam muslimol la men man siyan wo banko kam men mo may marti yayitande e ko nyama fa wo tembola dunia be jibero la anda ko nyanda na rake feldi mi yalon ka dun tambo jamal la yayitande o be nyama fam iten denda ka fo wato men e ko de bloody crackdown nyin kenya mi yalon ko wala keda mu fende mi yalon ka jaw yata bake e ko men ke nyim may ba wala do nyi rohi jam muslim wala kula mi yalon ka sangara ta ba tajirente ya anin tilimbalia ye walle ka mi yalon ka ni hadamadi yalla sarfo e fo da nyoko yayitande e ko ya sabu fa rohi jam muslim jamal bije e keda molti mi yalon ko e botay la banko nyinga kata bangla
den dam yalon ko sabati la woldo pour ka je ko be niyo kanen la nyame yayi tani iko kenya mi yalon ko wala ke daje anem mem muluda wala 1994 Rwanda genocide fari jawo mi yalon ko wala ke Rwanda anu ko sifale mulunta yayi tani iko nyama fe ka je ko rohingya muslimol men yalon ko wala be boma wala dum maymar mom molti mi yango ke masaka wala to ke fa bake ata nyin din krañu do andi ko mo jamal bije mi yango ibe deri ak konyina kata ko man nata konyina yayitande e ko ya sabu fan kabri gambia ke da molti bankude mi yango fay lot lata e ke da molti ka je fanko kany mo may mar la man sakunda ke samba kiti bo do même international court of justice e ko mo jamal bije mi yango fan gambe bango ye warandi bake andu se wote la kola ye lot lamenta yayitande e ka mi yango fan abe kono justice minister be mo ba tambe de e ka dal tambe dan wo konyi nyaro wote mo nyina yayitande e ko nyama fa nata wara mo jamal jakoro kaje fam ko mo molti mi yalan ko atal tambita akoni nyaro pour kaje ko man toro ni tilimbali ami yalan ko be laren rohingya muslimol kan abedan no la nyaade le kaje ko may mar la man sakunda ka wal konti bo ke nyami yalan ko be wala ke kay nyim wala men yalan ko wala man siya ba kay yayi tade e ko nyama fa international criminal court mi yalan ko fa wonu fened mi yalan ko mo jamal biji yaaje ko yamu fened mi yalan ko ke konti bo ila tamandir siro la mi yalan ko be wala ke ka kabri campagne wol benun kerine ka fa ko rohingya muslimol ke nyame nyanda kila amu fened mi yalan ka nyanta dana le yayi tade iko it was a bold courageous and moral decision amu kuler mi yalan ko fati yalan andu fara wakilole ku ku kendo le fana pour kaje ko gambia la man sakunda ye wolot la meta yayi tade iko kabri gambia nya don kayata ko nyino kaje fango nyin tajire ay nen tilimbal ya ko wol mi yalan ko wolle ka la nyim mol ka men yalan ko wolla futala femman tare ko nyim banko ka mi yalan ko wolen boma di maymar ikamu fener mi yalan ko fa mo jamal se wote la ko wala e ba ke yayi tade bari ko nyim kuma fa mi yalan ko wala findila membe den jusu nya buran ko nyina mi yalan ko fa abe kanyana dollar ko do wuli keme fula iko ni ya falin gambia ko rabita ko million tan amu fener mi yalan ko kabri ya foko joro keda anu fa kabri wo jota amu fener mi yalan ka talata to même mun justice minister Abubakar Ba Tambel anala solicitor general Torna Marina même fana mu minister sayde mi yalan ko wala Dawda Diallo di anen fana mi yalan ko anen amonyol mi yalan ko anen wolle be do ko wala akoni ngona e ka ko ni nara mo jamal sunude ka mu kulet mi yalan ko kunori wala suno warta anda manyam fana Zakaria Kemo konde yayi tande ade denda ka fo wato mera ako if they are ready payment nata nun ko joro jori men be kala nyin ko to membe dende maymar la kola nin jori be kala kata Gambia kan amu fenet mi yalan ko masakunda nyanda ko wala jode ata kala ko ba anala team wala molti mi yalan ko fay nyanda ko wala nyanda ko joni ko do nyana bari e do ko men keje e manke private legal practitioner de wala e manke loyalty mi yalan ko be lori fo le ka do ko ke e men do ko men ki kan e no ke ka Gambia la masakunda la te masakunda le ata yayi tande ako de we are using state resources banko la na fule ben wala ka public fund même mu jamala na fule to carry out their responsibility do ko mi yalan ko wala be bulu pour yake ali nyi la nyi do ay tande ako de for any personal monetary compensation ko mi yalan ko abe bola na fulo la karola membe kala jus nyabrode amul fenel mi yalan ko ata kala fengo fendi mi yalan ka be nyinyala pour ata mo kunkilinal bul niwo kera o mun na mu ka ko kundu sudunke o mun na fere ni tapal yal diate ay tande ako nyama fanyi mo kuler mi yalan ko amalo warta bake and wo nyama fan pour ka jiko gambia la man sakunda e tele fitina kana ku difen wala ka palamba ya itande kula ko mi yalan ko kara practice la wala kula mi yalan ko kula memma nyam membe den former and current serving senior official men yalan ko wala be je dum to anen sande ida kenya mi yalan ko wala ke pour mo sakunda ya la fasaro itandila akamu kulet mi yalan ka amalo warta bake Zakaria Kemo konde ya itande ako the press release ami yalan ko fa wala ko makole issue by the government Mansakunda mi yalan ko yewole bonde membe dending atenye ko nyina a blanket legal justification ka ku tobende ko mi yalan ka manyang memmu nakari en tapaliade akay wala yitandide anu kule mi yalan ka te lono la ata ya yitande ako within the government establishment a Mansakunda lo ay lori benika a waya sabo kan Kenya li kamenge amu feden mi yalan ko public confidence jamaay di ko mi yalan ko ay wala sureda asu wo error no wala sa burukanol on the mind our country international reputation na banko nyim fana bandala banko ben jibele nyame ben jibele nya sifa don la de ya itane ako we cannot let our public official get away ndes manya kasong na public official me mun da jamala do kulade ye Kenya mi yanke manke Kenya kende do anu nge bula yeta wo nyama ako we can allow our government na Masakunda fonda sonola give them the legal and moral cover pour mo Masakunda fana ka fo ko ye menke anyantale anu fara ye fasa wo fana nyina ako fana mu kulade mi yalon ko atakeno la bara ka me yitali wala ko Masakunda ibulo no talde million ka dollar ko do buli keme fula ko do mi yalon ko wala fota ako mo mo mi yalon ko ibulo no ta o ko nyi nakarola ya yitande akamonta nyimu fenet mi yalon ko debate ni ane bi aba continue ne despite hanatra ko Masakunda fa ay tel ko mo mo le mi yalon ko fa ye ko nyi mi yalon ko yowal fo akamonta
yela lord lañi ya bambali ko wali men ke amu fenati mi yalan ko ani duwal man fo ñuko ando fanka executive wali yela pension di la wala nduma yela lord dan kawdi akonyina man sakunda diamtale ye lo la senandi andu men fofan wala ko kodo nyin tara wala kodo nyin dita silol mella ani luwal tara le ani luwal man fonyo ko bar hansa angela ral fanamba akane e ko man sakunda bulo non rajela e diro ke wala kodo nyin tala nyote ma nyame ani luwal fota nyoko kam da fam standard bala mu fende mi yalan ko na finta jel december karo telefolo seron sama minister fam be mu dawda jalo tabe komandro ke kan kafo kamunta mon support fa saro mu fende mi yalan ko nyanta kan dan kaje ko ni loyal mi yalan ko wala be banda nyanta ko wala ko do ni nyanta ko jo nyame wala to may bo wala julo bi yalan ko wala bele bo wala ban no la nyame fam fo ñu jina ka fe ko do ko de mi yalan ko abinal na nyanta ka communicate le wala nyanta ka fole nu narra nu ko aba fola ñu fene mi yalan ko nyanta ka ke wala jamba ko coordinator wala ka tamandi nyanta ka tama nyame ni wonda be strategy wala fero e melandi abo onda mbayna wala to ma asat nyano I don't know what have changed anatra nu ko be ñini karo ke la ka fo ko do ni wala supporting ay nyanta kanana I wonder why individuals même jamaala do kulalde e mum molti mi yalan ko e be ko do nyin talal hanata non ko masa kunda ya fa bari luwa ni sarol e kala ku jamal na kam mi yalan ko dunya ka tama wal tonya wol mu fukumol fota no janne andu ngaje ko nata laba nyame wala mo ko do nyin ya ususule ya tala nyote ma in a sense that it will be fen soto le mi yalan ko ina seta sokono andu inata sembe luwa la ko itele ya talaro menke ani luwa man fo nyokoma but let's say because the debate nyimbe continue kanne let's see mbalo njumale be sembo sonna male hanila ka koñi ke samba kiti bona wala ka koñi samba legal way pa fayri luwal fay kam men fo wala luwal be laari men ka wala public welfare ati anim fana moral responsibility ko wala ka laari wala ka anila ethical standard wala tamandirol kala nyamen ay wat malon ko wol bina labana nyaadi le weda ala activist mi yalon ko wala ka tamman sakunda kontibo ila tamandir ni ba moni to kan what are they doing about it be meneki kan akoñi indeed continue kibarol or hansa nga point yusufa chika ka jube la kibata la yusufa jog fane savero ke secretary general ani party o nyaadon ko membe United Democratic Party son da ko de ako ala balu ko no ko bi jemi alon ko andi misata la hansa wala mu ka wuri solo sandin kan telephone to janni solo sandin be iba aba fala banko kanja ya tan kibaro do le Usainu Dabo ko ay nyin ani kuma ko don fo brani Fatu Network be interview la janni be solo fala ko ban ako solo sandin waro mu national organization secretary Ibrahima Solo Sanding ani mo ko tan kapre karo 2016 san kono dan adani mo ko don findita me ala ko yudi bin kolle mu kara street o kan pour que la balamba ay tan pour falindirol me ala ko wala luwal men be laari carte fo ko kunna banko kanjam pour wol se falling andu ko dak former president jammela watole ya tan kibarol do a kontinenta kay tan ko ko de ako Solo Sanding na do nyolu me ala ko wolle findita pour kanyina balamba ay tan di ako nyin mu molati me ala ko de ye niyola la nyim banko e andu nyin mu banko din kendol di ñin mo molati mi alan koy bu ke fanje no wato bari ka bankole ge yatande kibarol do akon de kaytande ko de akon ñi ibside no aka hakkilo blandu menna wala mo ko ñile ila ku sacrifice wala yeni yo men la ñi bankoy aka findi pour que la balamba ay tandi ko la mi alan ko wolle mu loi jawoldi mi alan ko wolle be no laring ñi carte fo ko kuna jang pour que fali ñame e ka me ko electoral reforms ya tandi kibarol do kibarol ñi konde kaytande ko de akon ñi be keda kuti mi alan ko de pour ko membe laring carte fo kuna jang apa kolata num baki wati na ban ni mol man kontani e findita yela niyo ta ke niyo ta wala kay la sacrifice kaytan di banku dimulla kaytan di masa kundala ko tonya ni falen jor nyanta kelale ni na rakata fo ko wala bango kanya ya tan di kibaro do bar Usainu Dabo brave diamula akode kudo bi yema ko anim sata wala bake janni be solo fala ako ay solo ko man ni telephone to wato wurta kumla ka wurta solo kum ka solo nyininka be min tole ako bari wato ban abe men kaninkan wala me alon ko ay solo call wala bari independent electoral commission IECD wala yaay kam bureau to tari janni election pour ka jube bureau ñil be nyaadi le fo be to bendiri ne ba janni election ako bari bureau wato keda bari bureau be kering ako ate solo ko man telephone to a wurta kunna kay ko solo be min tole chabol be min tole bureau chabol be min tole isamba pour ta bureau chabol yele ako de wala keda ne solo la diamu la bangoti ako no wurta solo kunna pour ka ñinin ka chabol la ako hansay regretta wala
wala Dabo and Nimisata wala Useno Dabo atandi. I called him on the phone to go and bring in office keys. Nga kumandi telefono pro aseta ni nani official wala nani bureau ay de chabulta ani national wala independent electoral commission ani la mo sita na bureau to ka jube ako wato bare be solo kumandi la malon ko solo be no mento ako wati na bang a wurza ko nan ka ko na chabolle ta chabul fintin de na pour ni ay isin ko leta ita bureau bundayele ako no wuro solo kan ako hansai tonya ko Nimisata wala de nga wuro men ke solo kunna aka munda wala kirante na diamu la bondi dan ni sube solo fala hansai mo Nimiso benna Useno Dabo aytandi Dabo konte na kaytande ko de ako ni kulmi an ko wala kiraten ako wato de ni atan no ite la birol manta tobende ni ila birol manta bending ako wato man sa kunna menu sirin jang et c'est IEC tonton no le fam pour que la ay UDP ka dirista wala ka burka banko kanjang ako wala dina bang abe korontoring ay solo commandi pour asita chabo fintendi ani IEC ko leta yata birol jube ako bre brate solo commandi a wuta kan nyamen kay ko chabo le ebe min tole solo ako kan fan han sabe Nimisari wala muna nata wuta solo ka bari warata mala solo be bento Useno Dabo aytandi kibarol do. So that was the moment I will ever regret. Ako wala mu wato me alam ko han sate nyina no lala wato me alam ko han sai abbe Nimisari akola ala balwo kono Useno Dabo aytandi ka wuri solo ka ako he han sa be Nimisari nyinna wo keda kuti me alam ko han sai be Nimisari ala Useno Dabo aytandi Dabo konde da kaytandi ko de ako wato no fan solo viol findida ka protester wato le solo muta ka lipa no state agency wo masa kunda do menu jang melbe do ko la wolle amuta ka ciro telimbala wo nyama bari wol findida fan keda balamba aytandi mem electoral reform di kata fo luwal be laari nyame asa falling yi ko la man ko wala be laari aytandi kibarol to brabe diamula ko le sono wala constitutional reform la ko me an ko wolle be laari ni banko mara kitab kudo mem draft constitution di brabe diamula wala Dabo ko president Adama Barrow anala masa kunda wolle fo ni draft constitution ni ya baade aytandi kibarol do. It is the president and his government ako president unala masa kunda wolle fo ni draft constitution faade ako ndi andu ya fa dalilo menna wala muy fan kunkilina na fa Dabo aytandi. And this I can say was never a voice by any political party ako mbem fo kande political party di me an ko aytandi namon ke civil society group onti Dabo ni fanan ko kuma kando to say that I bought a plane ako bol kam men ko ate bulata plane ola kata Nigeria pour kata diamu ni draft constitution bari moli amera fan e be silari pour kante bulo tori yudi bila ka foko ite le fon silo bloc pour ni négociation kanake ako hani wo mate bulani plane ola kata négociation ola ako me abulani plane ola pour kata négociation ola bole mo commandiro me alan ko Nigeria la former president Goodluck Jonathan Yakala pour seta ye kacha ni ko la me alan ko wala bilari ni draft constitution kunna ako wala na fan ata Dabo la ni ko kono Useno Dabo aytandi hanbe katenten kibaro la standard newspaper hanbi wala bembula ako government ought to solve Makumbaya Babylon land dispute aisa tamba wala sabe standard newspaper ba sabe ka wano mene iko alfadol biye mi alon ko poda Makumbaya la kuno wala tamata ka don standard newspaper kono ka ila kontan bal ya yitande ko wala be tamaga nyaamen ka be sen ba fo kan ka ponye man sa kunda ya mara nyaamen ana fata bake membe den nin kena ko fitino la mi alon ko wala dunde dam inen Babylon tema iko sainde ka bita ba sanji tan ani nani ya yitande iko nyi alfali mo mo mi alon ko ya yitande roge ka ko nyin sare fulo tema mi alon ko fa wala do tel mo mo mi alon ko Makumbaya alim fana lamen jaaju iko tel mo mo mi alon ko fa kena ko fitino dunde enen tel la tema and wona rasabu ko kes jama wala ko kes jamal bigi mi alon ko wala kera wona rasabu mo jamal bigi men do Makumbaya ye soron kiti bo wala ne ye soron kaso bo do ya itade iko nyin alfal kena mo mi alon ko ye dandar la roge ka ko tel mo mo mi alon ko sante ila pesen wala no mo yoni sabaro e be menna sante ngamu fened mi alon ko ila fo jenkende la karala wala fasital de aitande ako bayri fa masta kunda e mo mo mi alon ko be commande la ka fo ko nyim fitino nyi ye kay mo mi alon ko ya tan jande sun karo be banna ya itande iko the elders also threaten nyin alfal kena mo mi alon ko stand roge iko ne masta kunda boyta ka je ko nyin ko nyi mi alon ko wala kena ko fitino de meme Makumbaya ani Babylon tema nabda nun ko amu fendi mi alon ko masta kunda ma do data ko nyi do itambe fansu do data la jele ya itande iko ke ba jambe alfala mati Makumbaya e kamu moti mi yalan ko afo kabiri nyim fitno nyi era kera fendi mi yalan ko a wulitanu amu fendi mi yalan ko mata nyi kabiri 2018 man zakunda mu moti mi yalan ko ya ko nyi abandonne wala nyala kanne an wo nyama fa nyi mo kulet mi yalan ko han biya ba kerine itel mem fo kan ko Makumbaya ani la men jaaju mi yalan ko itel be o tumi kan ko mu moti mi yalan ko ala fa ka fansu sa te wol doje e kamen ko mande Babylon night ya idane e ko jaaju ha always claim la men jaaju e kamu moti mi yalan ko wato be la nanaka kalamero kele wala kalamero kele ka tele moti mi yalan ko sa te
woni matal tadi anda keta ka bala alfande budu ya itande e ko amadou koli mi yalo ka ko alfande membo do makko mbaya e kay ko man roke man sakundala ka fo e sikata kolge ka je ko nyin ko nyin ay ka pendi mi yalo ka be banna ni wonde ma ko nyin ka mutal mo fede mi yalo ko abe bulo falal de ay tande aka was born and brought up ndem mo mi yalo ko wuluta andu menta babilane anu fande mo mo mi yalo ko keno mi yalo ko wala beje nga inherit wala duma nga ketam famala bulo ay tande aka want something done Allah ko kuweke ata nyin ko nyin do jannin sunkaro nyi be banna ay tande aka wato be da fantel mo mo de mbita kan sando ni duma a pour ka nyin ko nyin ka tobendi wala ka ken fendi mi yalo ka kende yala al ka bi nyin samal mi yalo ko wolle be tambira ku kile mo dam mambe wol no ma ay tande e ko Ibrahima Koli ako mela flaman sakunda ye ke mo mi yalo ko nyin commandro be membele isa bunya ya horma if they don't nadra nte manso ndel be forase wala la jere e ka fana ya yitandi ba kibaro mu mede wala ko ma ko mbala al fanta standard de ka ko kene ko fidino mi yalo ko wala be tan ni lami dema e ka mo fene mi yalo ko masakunda en lodla ba tala je ni wadi forase o wala kala atanyin la ni do ko mon tan ko wol wati jamal bi je kam wol moy ka wol fo ka fo ndi masakunda man ko ko yembe alwa mutalam bulo ko wala be from forase la ka kuke kam to juma kula mi yalo ngo manjang wato bi la ko be men kala mu fene du yang ko due process alwa la silol yanta ka buda wol do ma ni wonte fandi luwa man tra banko ni ka mun tan dafe ma lebe tar la balurin dunia ko no wanya ma wala na luwa be jang pour ka je ko kan tankan na tama dir silol la mi yalla ko mbola kel ko mi yalla ko ite man content wala dissatisfied nyanta ka kiti bu ngodo wala simfanya dota toya on the no circumstances amanya na kala dalila kam tifan pour banko di wona wuli ka luwa ke e bulo kono a nyaawo nyama wo mu feneti mi yalla ko ka fitino da mala wulu banko kan bar fana ina smoj as banko dun mayena loi kele e bulo kon ma sa kunna fana nyanda simfa bamba ni utala ko ndi ata wala se fitino na fe banko ka keda kene koti ba keda dam ma tema ba keda ko kundi ma sa kunna nyanda wala e simfa tarinta pour wolbe dan na nyame banko ha so kontu ma fa ni e commande ka fo e kuke mol nyanda ka jele ko man sa kunda be in action wala dum be lod la taka kam to nyin kene ko mo fende mi yalla ko kombo kono asembo warta je bake andun government akamonde mantra ki hakilo wala dum e tulodi mol la men yalla ko wala be kumande ka wato be la pour ka lod la ta ko nyindo ina sumo aji mantra ka lodu la ta ko nyinto man sakunda be lamfuring mo so fo wato be la bari fana banku dum fana nyanta pesen sor la e sabari ka e ka kairo dara kairo ko ma wato be la bari ni amo ndel tamu jandi tanku ngula be kering anin kairo ni wol mantra kering ibuke mira soro fe wala ibuke mira salola ibuke mira fan hani korla be men kono ikame nyini wala e kumoti wodo pour membo sabatin la kairo nyin be tar ko continue kibaru la hansa fora newspaper la kibar kaito le bembulu hansa e ko chat la president Idrissa Déby akeda modi mealan ko afan findita pour que ka ko sudero ma keloto mealan ko ay ni rebelo be wala kono bari ko ala finto bandi ala de mo men nata niwtu dakkele la nyaanyinto yaay tande kibarol do ni weekend men tambite ya ko fan Idrissa Déby keda modi mealan ko ika bantale andum to mo men nata ni rebelo sentanyola bari ate fan le simfata fan kata ka fu rebe soderol ma banko la soderol mealan ko wolle ne rebelo be kelola ni weekend men tambita yaay tande kibaroto announcement wala kuma ko mealan ko ya findindina e ko nyinata to mo men fa Idrissa Déby ya telephone kankula wala kana telephone kankula ko atele winta ni election mealan ko wala kala chat andu nyine be kala la manda woro njawdi pour ay tara official to mealan ko wala mu chat ya tande kibaroto man sakunda sa entende amantra chat de andu palmen memu la banko la député bumul ye wolbe dissolve la wala ya be pour kala andu sante fa ko fi wala be chat sa enteng andu bodal mealan ko wolle be ni bantala banko tema yo bodal be sorona sa enteng chat banko kan ya tande kibaroto e ko Idrissa Déby sanji taworo anin say ay wala soro ay ko men siara sanji tan saba anin fendi abe semboto andu sante bang abe molle kono Afrika wala abe nyaadon ko le kono Afrika me ala ko wolle meta semboto mol beti ya tande kibaroto an army officer by training ata kira modi mala ko sodoro le formati ay sudori ala kara anada semboto bri 1999 anno de fana nada sifa menna wala kelote de ay kelole ke fanata semboto me ala ko wala president ya tande kibaroto he was a long term ally of French ata kira modi mala ko français ani nyi bantala batwa bu bankolu aka fnyol le mudi wala tero le mudi tumo men be kelo men pour ka jihadi sol wala mol mala ko wolle ka tajriyake e wo tundola ji pour be dan na nyame memo Sahara region ti atande kibaroto Idrissa Déby e ko atane ala niji la ban aya kele tumo men be findita pour kala banko tankani rebelo mala ko wolle findita pour kala ma sakunda bondi andu ami general mala ko findita ka diam banko la television bundaro ay dandi ko de
ako Idrissa Déby de a findita kilometer jama me alon ko woni capital on Niami jampara nyola pour ka kafu soderol ma tupol me alon ko wolle findita kada rebelol kele o tundol la me alon ko wolle be charge me rebelol me alon ko ke fa commandi the front for change and code in China in Chad pour ka molere wala mo rebel kafo me alon ko wolle findita pour ka falindro na fe Chad banko kan bari na dake fendi me alon ka kabaku ya je bake military council sa ye wolle lo Chad fa andu me anya donc wala Idrissa Déby fa o dinguti sanji tan saba ani woro wala ay wala soto andu atele modi fa me alon ko 4 star general le mati say mo sa kunda be tara sodero le bulu fokar tang ani say ya tan kibaro to ni sodero wala ni general be ko Idrissa Déby fa la wulu ato mo mende fa wala Mohamed Idrissa Déby indo ato mo leti atele be ni council nya donc ala janni be election ko man me alon ko ya fa fa e ka be kala free and fair election on election me alon ko abe kala larin ta abe tara larin tilon ani abe tara larin a chupule ka me alon ko be ni silo le be tara larin andi bo election ko man la bari janni wote baba ya findin la kuma kan do me alon ko sodero le kanko la bankola national TV to mo television bundi me alon ko wala be chat ko sayde sodero say kan be tara wala bulu fokar tang ani say janni be election ko man na ya tan kibaro do bo kamala fa ya itandi e ko Idrissa Déby abirabe campagne ko la fa janni anni o be tala aka même fo wala la plateforme to wala kuma kandula me alon ko akata diamu je ako kayro ni tankon ala fawol na fila region o nyinto me alon ko chat bo tundo la itandi kibaro do kibaro ni konte da kayden ko e ko mo jama man kontani Idrissa Déby anala man sakunda chat la oyen me alon ko tulo me alon ka kabo chat e ka na fulo li landi nyami e ko man kontani wala bari rebel ka ko findita me alon ko wol ko e be Idrissa Déby la man sakunda danale bari Idrissa Déby fa findita aka ka fula soderol ma kata kele la nyala ni rebelol nyato bari ko kele la nyani tiyatal de to momen na président ñim fam photo adi yola kibarol me alon ko ya findinde BBC and fora ñu so asafe akamanda Déby amu molti mi alon ko akamanda alanka bango wa mu fenen mi alon ko Africa leaders wol mo jamal bije mi alon ko ay sunu fam democrats mi alon ko wol safo overstate walanto mo ameta semboto bake bar Kenya mi alon ko ay wala yitande amu fenen mi alon ko Africa nyaton ko mo jamal bije e bi ko yitande kamen ke walam nim banko ni nin de to na raje ku folo tel ke mira ben wala dingol ni la musol yewol samba to abdu wala sije nata ku be kele la asketel fo damman but at la cases to reverse wala ya transirin ko mo be nyindon suku kan barata fo ngata fenti tanyaro ada fo fenti tanyaro on nyaaju be tariko ko no fa e ko atele be kele president fulen nyawti na boda Paraguay la president wala me alon ko banta bring 1830 something me alon ko funtita pour kata ka keloke e ne bun kidola ye faaje dunia ko nan man ke etel mo no etel mo fulo kola akere tariko la di bari ada fo fenti da e wuranga e sudar uniform odum akabita kele la nyala la rebelol nyato a nyotu da je sambulo la me alon ko mo Africa jang president ko afo nyamen nim mamon keda wala mo e kela dimbale folo borandi e telephone ni ko duda e telephone e bori e kunlo fele dum bonga ko e dum bonga ko e mabo me alon ko wolle mo kanum tewde ani sodarol wolle niyo katuje bari Idrissa Déby ani hakilo ba kam fana da fana na ni in sila kilimon la president yala ada fana mu rebel kotola di ay kelola ke kana semboto brin 1999 anata semboto men shara sanji tan sabati abe semboto ameta ba ke bara do la mi national sovereignty sudin bara mandin ko ka nyin fole meta ka foy ko kumeri mba ko la ka da dunya hande ngaten ten kibalo la ngata yuara rami yalon ko lamin fati fora ya news pala kibaka la ninga soro dum ngadu ndi kibaro ko kabri wato mi yalon ko ma fonga ay yayi tan dik fanko gambana ila mol men do ma fonga men yalon ko fay ko karabon e be wala lo kan garwal amo fenne de mi yalon ko fan do ko nyin alotale kabri wato mi yalon ko fay ko e kamodila ka foy do ko nyin sike fente mi yalon ko abelo aylo na nga lamin fati soro ngadu ndi kibaro ko hello lamin hello bara ini mbare bala King FM radio 94.7 abaraka kamunda ba kibarol mi yalon ko bawol la sura dan darwal ba yitandiro ke kanne ka fa gambana la mol men yalon ko wala la fa karabu ngonin jame wolo atin lañi do lokun dandan commando ye bero la bar sande ko do ko ni yalondi afo mol ko ni nana wala ni ko ni akara ni no nyaadi ya abe wala nyama ya fa nyama comme lokun kula commando sai sa fa no bere folo la ta pro jame ni na karola ni karamu ni na yo bare tata watu min bron ina tana kibaro soro ay to lamu ya fanya ni kibaro soro ka fo police na ta je police ni bro je ko e ko ni stop follow fo ye do ko kula follow bari ko ni dara kiti ni ga fo ni kito ya la nyame so bari ni gambana ko mana la fi ko le man son ko ni na bigo ti ko te yela silol beta nyama le fo pareta
then after even therefore la lu fana police fan target pour tanko ni tanko detail la pour la boko keno so sa yana fa tele ko ya stop word la do e te left alon na jomale kan di ka ko ko ite de ko ni stop no man ni no fo no o to kayto ni tandi la mo me yalon ko a ni tandi ka ko ko ni stop wala sa no tar kayto de te shalom jomale fa na to ko jomale fa exactly abe marni ni ko wala because police ka fa le do mo kan botani santole so santo me mo ite do ko ka fa sene ite me left ko lo na sai so wala ke ni man pare num ka stop yo bari fo arabaluna wolum somanda juno la tala woro la jamila do kula de wullay ko police na ta jeni pick up sabanata ni yanu ko be faal police la na ta dula de muta o arabaluna so ko do ko te ke jewolu ye kata nyaaw nyaa tel ko ye daan nyaaw nyaa fay ni ra do ko dar police man son so be around talantan kili ma fana dron ina ta ko soto ila kebal ko police la mo bota nan dambi ne yalan ko no dol tombo nan daligi sama soto men nyano ina ta ko ni te de moje bari bi ta fatol to gambano kebal bi ta fatol to tay ni de nyoji so awto ite fana na mama kata wo lato den itata ni wokke dal nyata na ni je wo den men fo wala mi ko ni ko continue de ko la pro kana tarjo kana tije auto din tan to ta wala tamito men ban tan de ka fo ko de ko la ni la so yita wota bari te yo jabi men na police ke ba jabi men wala mi ko din tan to ta so no la ko ni kamako al kalo man so la kaytol tampla so fo man so la kaytol tampla so tira zero be kare man kuno so ali te la jiko fete din tamit so no la man al kalo ni so la tampla so bari la police ke bana tan ni tan ko no al taje manjare wala na frata era kan so dron al din tamit so la satra manjare al kalo la tampla ko teke then after fana ko abe fero kala de era kan so contact la pour ko ni sonaro nyan so remi to ni bodala do ite nata na kray ko te kata era kan so ni la kay to data je tari jam to le fota je according to no india mutanya wala ni na foko deputy commissioner of police wala ko kala era kan so kan la ni mo bena kan je so si ma ko fon ko ni la but do nya o nyandi ni tel nata je hancha era kan so ko mo men tari be ma to fon bari men tari be nata dina fa hancha fo mo ru ta al kalo stampo kamana bigo si la kay to be tare bari tampu tala so ite fanante tamito grano le ma trimo con stampo so ya ko indama ko sinya jamam be al kalo no makana ma no so ntel fa nya jam fra jam ko te ko le ndare ko ngana jam na dila adu ngandre ko ke jana ka ko ha bu ade fananta di no la ni ya tar al kalo stampo bari so sai wo tel ko te fi sai mu te sai ko de fi ko tin fula ye mon fa ni tin fula ye wala di yo tin fula tambe dai man kuma fan de continue do ko wala ni be kelera wala nyam ni tata ni de ko la ni police na te arrest ite kelenda te so fun kay di fambula le mu arrest la te kambala dawra ni samba je bari ite la do ko ta stop la ko police wala nyin kamo me yalon ko yewal dila wala nyi yamaro men dila fo ede bum waldi yalla ga defamo bora yuarar je fo dal ta kanyi sipa ga ka je ko ni ver din karam mo lo ka wala no din krasi fal pour kana kanyi request sipa ke wala ka fo mare da ko mi to nyi fo lo jandi be bula le do ko well ndefa de ni mun soro to pour kaje comme la fibula lola ya fo ko ta ti tan to ta kena be procedure ko bari de la follow mi de because na jame jamal la lo je ma de la mini la ko ani ila inauguration de bari man si fa je ka fo ta ti tan to ta so but at kena fona because bari te la ni de biya mo la kono so wala ke ni ya fo pour ta ti tan to ta pour que fam bambani do sila wo bla wala man so no anta ti tan to man so no fo mol men yalla ko wala be jame woni nin kara mo lo kam fo surprise la wala ke de tere ma de kabri initially police wol fa na da je ke del tanka ka je ko ye ba ya la foundation stone ni ya wala bari kam da le la part wala nyaado do man nin ke na da yela bay ko yal tal ye pamito nyin fo janal be do ko ken de man pan ko hani lo be mo ko fo to ya ite data wa na ye la ko sara police la wa ka fo la ta jamo la ata ni ta ko ni mo bi ya ite fan la forga dina sa ni fulo tiro de ko ni mo bari ko ta ci so no la al kara bi waran se fo so adu lan ni fa ma man ko ko lan ni ba san kan mo bi waran ko ni mo do ta mo ya ka man kare ke la gruppo ko no ite fan la gamba na ni da so la ni da sik ko no do bi ni ya ko le tam lan ni lan ni ta ni ni yo ya tika ya dila so ko ni ya la ta kai to kala kila don pour sama kamala mi don ila ta kai to kala la fen bara ni so ta lan ni ke ina karola ma fa bari han sai mo so no ni ya du pour le chance di ni pour le fa na ta dila de ni ka
according to them ko talam fula ka fo lu sama mu tele jamen prefololati police na de le biri aram su ko talam fula ka la de do su ko la pour problème kana ki de ko kana ki de fo fano ke da yela ko de ke ya de ke kayro ko fo talam fula jam jam ko de problème man ki de police ni kanto bi la kende ke la ta ke nyam ya ko nya yo bari la surprise na ta ke ndi ti jam tan ron mo kana ta bo na ite police la ma kana ko ka de santo ka fo ko ni step falo so ko ni step ko dal yo ke jahal ya jamin ke bula layno do akamanda nyin lokuma wala nyin lokun tambila kuran ko ke da fenne bi yalan kay mol botandi be men yalan ko walle be baselo ma ko nyina say den kuran la alhalo be la nyade ya sai dal mba fala la fisara la kuran ko fisara do mani kado mo ti afam de do ko mani tata do ko ni nale so kilifla ko man to kado tono dimanche fo kana fo tala do kan sa fo tono kan kuran be tayar ni ba ko no fo do fan ka fala tata fo 24 hours but basé santola pour ka confirm de fa contact santola ma fana mun ke ta foto do ani around biabu kata baja ko da en pour ka jube wolto abe nyabi le bar wel kamen fo wala mo affichata le solo peti bari han sai almost si afo no 8 hours because biabu la sai wala ni ne fo ko qur'ana be ne le mostly 5 furaro ma fana nana ka 5 akatar gele shuto mo fo around 8 shamanda aita but the whole biabu katara de yeah so photo fana the same issue we fana yo explaining yo nyamo yo but basse kono while we wa tola about 24 hours almost yo but kunu fana ndo fana basse kono kunu fana I see na flo fi kuran kata kana ko take kuma ta flo ci la but another laban stable la so mara fast kino hanta do ko ko ta complete la fere dam because man ndela ni cerno hanta ni do do don faro hanta ma ni ko mo ikbeta beta man normal ala men da kam da model bije mi ya nin ke bula model bije mi ya lan ko be tumiro ke kan ka fo kan da ko kol tumi da ka fo man ka man kunda da mi ya lan ko wala president wala sa dawdi ko be ka kuran kundu o ma fa wani na barna bare wala ni sa de dolbe e ka tula kuran kundu na jela fo ni tumiro le bada wal kala na tele bole kala ma fo sabadita ya ntaka tumi do ni moy le bare na folo ke ko ni male diga tum fa man futa man kan kuna da na konta ko area ni labe bare mo to da meli afo ni ko ha ko ni president fa na suwa na skeno any other power share ni ko ni system do ta ni an ka power sanke bar na man ko ti brin bagaraji kata man kan kunda ni bilangel kuran do wala to bare wo glato be ni awno ti be ni lan kini ni kuran man tari man kan kunda ni bilal ke ka tar kuran to fa so atar ko ata keno ni ko dumara area man kan kunda da mo be galato wa sino wala be ko do kuran do tarno le biya ta tara man tar ni bilado ma fana akwa ko le ala wonya ba ko ta bunta ko be tara lan kini ni ado abo man kan kunda o to bi system do tara jere ni ya lon ko o man ke ni kuran ba ni ata na wekla kuran ko be ni lan kini ni according to the individual baraka baka lamin thank you very much baraka baka kibata la lamin fati mbedi am ka wala mi ala ko be yuarare ka fali ala baraka baka ale wato men daka blocking fm radio no 94.7 wanya ma ron janin ka fit studio ko no ngani kan kula dan tangol di ala mi ala ko wala be mbulu jang si wal di ala sentene bravo ko business company ñun na nan ka jama da handi la fa ka pampas kilina sambam fo la fa jama la sana ta bravo business company limited pampas kende ma iba sot la pampas men buka sulen andala kole fana buka tariya bana ta bravo business company limited wala to nata nuko imari be jamfarina number command 240-7791 240-7791 wala ni number document 3081-159 3081-159 number command bravo business call limited pampas kendo ni la wala fakili na jamare taji nema johnson police ko lo da men bulba karola pampas kendo iba sot la nyin dinkira nyin do ani sai kankula to umiba karam do dini membe dem fay basic school wala ko al kayto kumal le jolon tablo ni logo mo damen kono arabi salungula ako van ko abole kono kaboton table kata abrikama ako nyin kayto kuma ba lambari ala medical record wala mo ala lopan kayto le mel dia ani kayto kuma ko tan ala x-ray paper ye chegro men kala jara kendala al halal dube ko kayto bebe nyin kono le andum ala lopan bu borol men fanan dia ala mo borke solti wol bebe nyin kono le nyanta me minna o kamala mo wondi ni atra ye nyin boro je walla ye nyin kaytol je me alan ko umile tamo c'est number commande 324-0137 324-0137 wala hand signs 666-5214 666-5214
hanbi kankular labangoto drong Abubakar nimaga amu multimi yalon ko wala Abubakar nimaga amu multimi yalon ko ala kaytul wala jalonta manata nun ka be la moy kan na King FM sendem ala tin number wala ndo anin kayti kote mon mi yalon ko wala jalonta ma ibijande ay na kam Abubakar nimaga tilta mo kaytul jinti kal jay kal tedu ka fale la baraka baki ale wato men ta ka King FM radio number 94.7 fo sama inshallah talantan anin kilinga nga ten kibarol Ibrahima Jara lamin sanya